वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा लफ्ज़ जो आप रोज़ की बुनियाद पे सुनते हैं। जब भी आपके इर्द गिर्द के कोई लोग, कोई बहन भाइयों में से कोई गम की पोजीशन में होता है, गम ज़दा होता है और किसी भी पोजीशन को लेके, किसी वाक़े को लेके गमज़दा होता है या नेगेटिव सोचता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप पॉजिटिव सोचो, आप अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत यानी सोच, सोच को एक खास अहमियत हासिल है। तो ये जो सोच है यही हमारी जिंदगी बनाती है। यही सोच जो होती है यही इंसान की ज़िंदगी कामयाब भी करती है और यही सोच इंसान की ज़िंदगी नाकाम भी करती है। अब हम करते क्या हैं? दूसरों को तो हम नसीहत कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी हमारा पाला किसी ऐसी पोजीशन, ऐसी हालत, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो पड़ता है, तो फिर हम भी क्या कर रहे होते हैं? आम लोगों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, वो ये कि हम आखिर सोचते नेगेटिव क्यों है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा जो है वो घर से बाहर जाता है, काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आता, तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि कहीं वो किसी के साथ टकरा ना गया हो, कहीं कोई उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, आखिर इतनी देर हो गई वो घर क्यों नहीं पहुंचता। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं सोचे कि हमने पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा कि हो सकता है कहीं वो बिजी होगा, कहीं मसरूफ होगा, किसी दोस्त के साथ होगा, आ जाएगा, लेकिन हमारे माइंड में यकायक एक ही ख्याल आता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तो हम आखिर गलत ही क्यों सोचते हैं? ये जो सोच है बेसिकली ये एक एनर्जी है, एक कुव्वत ख्याल है, एक ताकत है, एक तवानाई है। ये दुनिया में अपना वजूद रखती है। ये हमसे उस चीज़ की तरफ को ट्रेवल करती है जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं। आप देखिए कि जब आप खाना खाते हैं तो कोई खाना आपको सूट नहीं करता, उससे आपके बॉडी में कोई गलत किस्म की वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि मैंने ये खाया था और इसके खाने से मैं बीमार हो गया हूँ। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कहेगा आप अपनी डाइट को, अपने खाने को चेंज कर लें। खाना चेंज करवाया जाता है, खाना वो आपको खिलाया जाता है जो कि आपको सूट करे, जो कि आपकी हेल्थ को ताकत दे। अब खाना क्या है? खाना भी तो एक एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे जो ख्यालात हैं वो भी एक एनर्जी है। जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हमें भी ताकत देती है और जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसको भी इफेक्ट करती है। हमें अब ये देखना है कि ये हमारी जो सोच है इसका सोर्स क्या है। What is the source of our thinking? हमारी जो सोच है ये कहाँ से आ रही है? आखिर हम नेगेटिवली क्यों सोचते हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? देखिए हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस पार्ट है ये हमारी ज़िंदगी को फ्लाई करता है। इसकी बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी चलती है। सबकॉन्शियस पार्ट की बुनियाद पर ही हम सोचते हैं और उसी से ही हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। सबकॉन्शियस पार्ट में क्या क्या महफूज होता है? बेसिकली ये हमारे दिमाग में एक मेमोरी होती है। ये मेमोरी मीन्स आपकी याददाश्त। उसमें जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, सब महफूज हो रहा है। और जो चीज़ बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो उस तरीके से वो जो सिचुएशंस है वो आपके माइंड में सेव हो रही हैं। फिर क्या होता है कि जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात फिर कभी आते हैं तो उन सोचों की बदौलत आप उस पोजीशन को भी नेगेटिव ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो सोर्स ऑफ माइंड है, जो हमारे माइंड का जो सोर्स है, हमारी थिंकिंग या थॉट का जो सोर्स है, वो ये है कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। जो कुछ हम सुन रहे हैं, हम टीवी सीरियल्स अगर सुनते हैं या हम गाने सुनते हैं, तो हम इमेजिनेशंस में अपने आप को वैसा फील करना शुरू कर देते हैं
کہ میں ایسے بول رہا ہوں، میں نے یہ ورڈ کاپی کرنا ہے، میں اپنے آپ کو امیجنیشن میں ہیرو یا ہیروئن کنسیڈر کر رہا ہوتا ہوں، تو ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیں وہ بنا رہی ہوتی ہے۔ پہلے ہم خیال میں بنتے ہیں، اس کے بعد عملی زندگی میں بنتے ہیں، جب خیال کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو سورس ہیں بیسیکلی یہ پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سوچنے کا جو سٹائل ہے وہ پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ مثبت ہو، وہ کنسٹرکٹیو ہو، وہ تعمیری ہو۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے لیے پازیٹیو ہوں، کنسٹرکٹیو پیپل ہوں، تاکہ ہماری سوچ ایک کنسٹرکٹیو پیٹرن پہ چلے۔ اسی طریقے سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس سننے کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے کہ اچھا پیٹرن آف مائنڈ چاہیے، پازیٹیو پیٹرن آف مائنڈ چاہیے۔ ہمیں اچھا سننا چاہیے، اچھا دیکھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کا جو سب کانشیس پارٹ ہے، وہ جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے، وہ پازیٹیو بن جائے۔ جب وہ پازیٹیو بنے گا تو ہم ہر ایک سچویشن میں پازیٹیو سوچیں گے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے a man is known by company he keeps، یعنی کہ جو بندہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو کمپنی رکھتا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ ویسا سوچے گا، ویسا بولے گا، ویسا ہی وہ بیہیو کرے گا۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سورس آف تھاٹ ہے ان کو پازیٹیو بنانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی کمپنی کو بہت اچھا بنانا ہے، کیونکہ یہ جو کمپنی ہے یہ ہماری سوچوں کا محور ہے، یہ ہمارے خیالات بناتی ہے، یہ ہماری سوچ بنائیں گی، ہمارا لائف سٹائل بناتی ہے۔ لہٰذا اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، اچھا سوچیں، تاکہ آپ کے دماغ کو اچھی سوچ جائے، اچھی سوچ کا بیج جائے۔ ظاہری بات ہے اگر پازیٹیو سوچ کا بیج ہی کھیتوں میں بوئیں گے تو فصل بھی پازیٹیو جو ہے وہ اگے گی۔ جیسا ہم سوچیں گے تو ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے، نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے، نیگیٹو چیزوں کو دیکھیں گے اور نیگیٹو چیزوں کو سنیں گے تو پھر ہم بھی نیگیٹو پروڈکٹ بن جائیں گے۔ اگر ہم پازیٹیو لوگوں کو سنیں گے، پازیٹیو پڑھیں گے تو اور پھر کیا ہوگا کہ ہم پازیٹیو پروڈکٹ بن جائیں گے۔ یہ ہمیں اپنے سورسز کو پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اگر کامیاب کرنا ہے، ہر سچویشن میں ہمیں پازیٹیو سوچنے کے لیے اپنے جو خیالات جو کہ انرجی ہیں، ان انرجی کو پازیٹیو بنانے کے لیے جو اس کے سورس ہیں وہ ہمیں پازیٹیو تلاش کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہوگا۔ ان دس وے وی کین اچیو ٹارگیٹس آف آور لائف۔ I hope you understand that۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عمل عطا فرمائے اور ہماری سوچوں کو مثبت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص رحمتیں ہم سب پہ نازل کرے۔ آمین۔